الله الرحمن الرحيم الذين وكسان يحملون العرش چوچت عرش لرا ومن حوله وسوق چدي چاپیر داغینا يسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی پسیپتنو در خپل باندې ويؤمنون بي او ایمان راوړي پدی باندې ويستغفرون للذين بخنه غواړي د پاره دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي ربنا ورب زمونږه وسعت كل شيء رحمه رسیدل دي هر یو شتا رحمت تا رحمت تا وعلم او فاغفر للذین بخنو کیا کسانو تا تابو چرا گرزی دلی دی واتبعو او تابداری کردہ سبیلکا دلارستا وقهم عذاب الجحیم او سات دی لرا دا عذاب دا جہنمنا ربنا ورب زمونگا وادخلهم دنکی دیلرا جنات عدن اللتی جنتونو دا یامیش گره آغیتا وعدتهم چواده کریتا دی سرا ومن صلح من آبائهم او داغ چانا چنکانو دا پلارانو دا دینا وازواجیم او دا بیبیانو دا دینا وذریاتیم او دا اولاد دا دینا انکا انت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والا وقیم السیئات او ساتی دی لرا د مصیبتوننا ومن تق السیئات او سوک چی بچ شو د مصیبتنا یوم ازن بدغر ازبانی فقد رحمتا تاکی سرا رحمو کتا پاغبانی وقد رحمتا تاکی سرا رحمو کتا پاغبانی وذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لویا